आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है। तो बंधुरा सबाई केमन आछो। आज के आपनादेर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथजीर भिडियो देखाते जाচ্ছি। এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। बहनों और भाइयों, वहां की हुकूमत ने वहां के लोगों को कहां पहुंचा दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो स्थिति वहां उन्होंने पैदा की है उसको देखते हुए अब तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहते हैं, तो हमें अब पाकिस्तान में नहीं रहना है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव इस महीने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अभी तो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ही आया है और अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দেবেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন।